बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। जिंदगानी की हकीकत कोह कन के दिल से पूछ, जुए शीरो तेशाओ संगे गरा है जिंदगी। मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि दोबारा एक मरतबा फिर मुनज़्ज़म तरीके के साथ कौम को लॉकडाउन की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ वो ये है कि मसाजिद का किरदार, उलमा का किरदार, जिसके बारे में ये एंकर्स, ये दानिशवर और ये जो सारे के सारे बाल डॉक्टरों का माफिया एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत उलमा को निशाना बनाता है, मैं इनके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि एहतियात एहतियात एहतियात। जिस कदर उलमा ने इस बात का इबलाग किया किसी ने नहीं किया। मास्क मस्जिद में दाखिले से कबल, सैनिटाइज़र मस्जिद में दाखिले से कबल, सैनिटाइज़र गेट्स, डिसइंफेक्टेड मशीनें, सबसे ज्यादा एहतियाती तदाबीर मसाजिद के उलमा ने लोगों को बताई। फिर भी ये बार बार पिन पॉइंट करते हैं कि ये उलमा बेहतियाती फैला रहे हैं। किस किस्म की आप एहतियात चाहते हैं? ये जो मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस रखना, ये तो किसी कदर माकूल बात है, लेकिन खौफो हिरास की ऐसी फिजा फैला देना कि प्रोफेसर ज़हीर साहब को उनके घर वाले उनकी मैयत को छोड़ के फरार हो गए। ना सिर्फ वो फरार हुए, अहले इलाका भी भाग गए। क्या ये इस्लामी मुआशरा है? क्या ये इस्लामी इक़दार हैं? क्या ये मशरकी ख़ानदानी रवैये हैं? वो कश्मीर का बच्चा जिसको अपने वालिद के लिए 4 कंधे मुयस्सर ना आए, उन सब के पीछे ये सारे का सारा माफिया ये मुलव्वस है मुसलमान मैयत की तजलील में, तहकीर में, बगैर तगसील के, बगैर कफन के उसको दफन करने के अंदर। बताइए किस जिंदा ज़मीर इंसान ने, किस एंकर ने, किस दानिशवर ने, किस डॉक्टर ने एलानिया तौर पे ये कंपेन की हो कि मुसलमान मैयत का ये हक है कि उसको गुस्ल दिया जाए। हमने अपनी सर्विसेज को पेश किया, हमारे लड़के भी थक चुके हैं। 100 से ज्यादा मैयतों को गुस्ल दे के भाग रहे हैं, छुप छुपा के मैयतों को गुस्ल दिया जा रहा है। ये क्या तरीका है? हुकूमत अगर चाहती बड़े आसान अंदाज से लॉन्ग डिस्टेंस शावर के तहत और कमरा बना के हर मैयत को उसके इस्लामी हकूक के मुताबिक दफन कर सकती थी, तकसील मैयत दे सकती थी। हमने पहले भी अपनी सर्विसेज पेश की थी कि आप लॉन्ग डिस्टेंस शावर सेट बनाएं, कमरा बनाएं, आप नहीं गुस्ल दे सकते, हमारे लड़के आके गुस्ल देंगे। ये खौफो खिरास की एहतियात और खौफो हिरास में जमीन आसमान का फर्क होता है। एहतियात का मतलब तो ये है, और क्या करें? एहतियात करें जी, देखे जी फलां मर गया, फलां मर गया, एहतियात करें। डॉक्टर्स मर रहे हैं, बताइए, ये तो आपके अपने बयान में तजाद है। डॉक्टर्स ने एहतियात नहीं थी की, वो कैसे फोत हो गए? खाली एहतियात ना तकदीर टालती है ना मुसीबत टालती है। आप लोगों ने पता नहीं किस किस्म का क्या एहतियात करे। ये जो सारे SOP है ना, अगर आप कहेंगे हमने ये बात की नहीं है, लेकिन आप बताएं ये सारे के सारे SOPs अमीरों के चौंचले तो हो सकते हैं। 1500 का मास्क पहन लो, 1000 रुपए का मास्क पहन लो। वो गरीब जो सारे दिन में 800 रुपया कमाता नहीं है, वो 800 का 1000 रुपए का मास्क पहन सकता है। आप क्या चाहते हैं? आप पाकिस्तान में चाहते हैं कि ये गरीब लोग आपके गिरबानों पे हाथ डाल लें? ये SOPs और एहतियात के भाषण सिर्फ वो ही दे सकते हैं जिनके बैंक बैलेंस भरे हुए हैं, जिनको हर महीने तनख्वाहें आ रही हैं, जिनको लॉकडाउन से फर्क नहीं पड़ता। हम हुकूमत को यह बात कहना चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के उलमा आपके साथ खड़े हैं। लॉकडाउन हल नहीं है, एहतियात हल है। तो एहतियात के अंदर मास्क पहने जाएं, एक दूसरे के साथ फासला रखा जाए। जो एहतियाती तदाबीर हैं, ये डॉक्टर्स हर प्रेडिक्शन में, ये एंकर्स, ये दानिशवर हर प्रेडिक्शन में फेल हो गए हैं। मई में 20,000 अमवात हो जाएंगी, अप्रैल में ये हो जाएगा, जून के अंदर एक डॉक्टर वायरोलॉजिस्ट ने स्क्रीनशॉट फेसबुक के आप उठा के देख लें, 2 लाख बंदा मर जाएगा। हकीकत बात यह है कि यह खौफो हिरास फैलाया जा रहा है। 1600 अमवात, 2000 अमवात ये बयान किया जाता है। तो आप ईमानदारी से बताएं, जरा शरह सदर के साथ, खुले ज़हन के साथ इस बात को सोचें। सेहत याब 30,000 अफराद, सेहत याब 40,000 अफराद, और हकीकत बात यह है, इन्होंने एक समरी भेजी है। इन्होंने कहा 10 लाख, 6 लाख से लेकर 10 लाख जो मरीज हैं वो सिर्फ लाहौर के अंदर हैं। फिर तो शरह मौत और कम हो गई। यानी आप सेहत याब होने वाले लोगों की, आपने कभी सुना मीडिया के ऊपर कि अल्हम्दुलिल्लाह आज 30,000 सेहत याब हो गए, आज 50,000 सेहत याब हो गए? आप किस किस्म का मुआशरे में खौफो हिरास फैलाना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि लोगों का खानदानी सिस्टम टूट जाए, मैयतें बेगोरो कफन। आप बताएं कि क्या ये इस्लामी एक जिंदा मरीज को, मैं पहले भी बारहा ये बात रख चुका हूं, एक जिंदा मरीज को अटेंड किया जा सकता है, लेकिन मैयत के अंदर से ताबकारी शुआएं निकलती है। क्यों नहीं इस बात को उठाया जा रहा कि मैयत को तकसील के बगैर नहीं दफन करना? इस्लामी शहर में जनाजे के अंदर
آپ جو احتیاطی تدابیر ہیں آپ ان کے بارے میں بات کریں. 4 مہینے ہو گئے آپ نے احتیاطی تدابیر کا بھاشن دیا, الزام آپ ہم پہ لگانا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ فلاں کی وجہ سے بد احتیاطی. سب سے زیادہ احتیاط مساجد میں ہوئی ہے. آپ چاہتے ہیں احتیاط کا مطلب یہ ہے بختر بند گاڑی میں چھپ لیا جائے یا جیتے جی سرنگ کھود کے زمین میں گھس جائیں؟ آپ کس قسم کا معاشرے کے اندر خوف و ہراس پھیلانا چاہ رہے ہیں؟ لاک ڈاؤن حل نہیں ہے. اگر لاک ڈاؤن حل ہو تو پھر ایک مریض جب تک واپس سرکل ایک مریض سے دوبارہ وبا پھیل سکتی ہے. حقیقت پسندانہ تجزیہ کیجئے. آج آپ لوگ تنہائیں لگی ہوئی ہیں, پر منتھ پیسے آ رہے ہیں, آپ کو لاک ڈاؤن کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. آپ کے بینک بیلنس موجود ہیں, آپ اس غریب طبقے کی نمائندگی بھی کریں, کبھی ادھر بھی جا کے دیکھیں. جو پاکستان کا 80-90% طبقہ ہے وہ ایک دہاڑی نہ لگے, ایک دہاڑی تو ان کے گھر میں فاقے پڑ سکتے ہیں. وہ دن سے ڈر جائیں کہ یہ جب غریبوں کے ہاتھ آپ کے گرے بانوں تک نہ پہنچیں. اس کا ایک ہی حل ہے, احتیاطی تدابیر کا ابلاغ کریں, لیکن معاشرے سے خوف و ہراس ختم کریں. اور علماء جو لوگوں کو رجوع اللہ کی دعوت دیتے ہیں, توبہ استغفار کی, صدقے کی, اور دعا مصائب کو ٹال دیتی ہے, مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے. اس ابلاغ کے رستے میں سب سے زیادہ رکاوٹ یہ اینکروں نے, دانشوروں نے اور بعض ڈاکٹر نے ڈالی. یقین مانیے اگر ہم سب اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے آج یہ وبا ختم ہو جاتی. اور الحمدللہ پاکستان میں ابھی بھی شرح اموات اتنی کم ہونے کے باوجود آپ نے خوف و ہراس اس طرح پھیلایا ہوا ہے کہ لوگ اپنے پیاروں کو غسل دیے بغیر فرار ہو رہے ہیں, میتیں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. آپ نے ابلاغ کرنا ہے تو احتیاط کا کریں. آپ خوف کا ابلاغ پاکستانی معاشرے میں ہرگز نہ کریں. ہم حکومت کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو منظم مافیات ہیں, ان کے جو عزائم ہیں, اچھا عجیب بات یہ مولوی کے اوپر تو انگلی اٹھا لیتے ہیں لیکن چیف جسٹس سے ڈرتے ہیں جس نے کہہ دیا 25 لاکھ روپیہ ایک پیناڈول کے اوپر ایک مریض پہ خرچ کر رہے ہیں. ہماری زبانوں کا نا کھلوائیں, اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حقائق. دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بند قبا دیکھ. یہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ فی مریض 25 لاکھ روپیہ بٹورا جا رہا ہے, پیناڈول کھلانے کا بٹورا جا رہا ہے. اس کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے؟ چیف جسٹس صاحب نے عید سے پہلے لاک ڈاؤن کھولنے کا کہا, ان کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو صرف یہ علماء اور مولوی اور وہ واعظین ہی نظر آتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. حقیقی حل بھی یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے, صحت مند لوگوں کا ابلاغ کیا جائے. کتنے ہزار صحت مند ہو گئے. میرا اپنا ایک ذاتی واقف, اس کو ڈاکٹر نے کہا آپ میں کرونا کے سمٹمز نظر آتے ہیں, وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا, اس کی رپورٹ آئی نیگیٹو تھی. یہ آپ تجارت کر رہے ہیں, آپ خوف و ہراس کے تاجر ہیں. آپ نے لوگوں کے اندر اس قدر خوف و ہراس پھیلا دیا ہے, لوگ اسپتالوں سے بھاگ رہے ہیں کہ کہیں ہم اسپتال گئے میت ہوگی تو ہمیں تو کوئی غسل نہیں دے گا. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو. گفتار بھی ہے, کردار بھی ہے, ہم حق کے علم بردار بھی ہیں, اپنوں کے لیے گلزار